I should have put you somewhere where no one can find you. Mansion out in the sticks with nothing around you. Katy, Texas, Dallas, Texas, you know a different environment. You got desires, I know. You got desires, I know. Hi guys, good morning. It's me, Mommy Pansit, and Chikong Kong. You got desires. Look at that fire, and I'm not a liar. You had me down on my knees every day, had to talk beside. I'm in that 80 and one of the twist different prior. I try to pay all your loans off and copy you a driver. I had to stand too close to the city, you acting too vulnerable living this life. I still move you away from Houston before I copy all this ice. You wanna be my number one, you're not acting like the main thing. I let you play my number two, you barely made the second change. Put you somewhere where no one can find you. Mansion out in the sticks with nothing around you. Katy, Texas, Dallas, Texas, you know a different environment. You got desires, I know. You got desires, I know. You got desires. Hey. Self-control. We were supposed to take Ellie for a ride. And look at ang daming stop. Bibili kami ng ginger. Para for the ginger tea lang. For inflammation daw. Ginger for 77 pesos. A little over $1. It's so affordable. Thank you. King, look what I got. Ginger for 77 pesos. Here's a change. It's so mura and affordable. Okay, so we should head home already, huh? Okay. Alright, what up? So I just woke up and time check, it's 1:15, and as of today I'll be talking in Bisaya the whole time. So may buntag kung bago mo dari ako di si Chico Briones, nagduwa ko sa UP Fighting Maroons niya. Welcome. And sa itong mga daan nga nagtanaw dari sa una, welcome back. So katong adlaw karon kay dili kayo taas, pero dugay mahuman kay nami practice ni alas 4 niya mahuman og mga alas 8 mga ana. Bago na sad nga week, vlog na sad niya, may enjoy ninyo. So yeah, mara to, bye bye. Alright, sa katong mga nangayo og playlist na ko, mga ni ako at na lang sa akong profile niya, scroll through, then makita mo na nimo naradiyatan na akong playlist. So yeah, si luto na to. Biko rogat book. Breakfast ba? Pa-condition. Si daddy galuto. Lawat dad. Yes. But know the symptoms of shock. So tachycardia, what does tachycardia mean? Kung may tachypnea ka, Alright guys, so about na Miss Balay gikan practice niya. Naiganan mang hambog siyang giluto karon. Sige, LB training. Say luto na to na. What up, mami? Say luto na to. Kuan, kabaw. Kabaw na steak ba? Hey, steak. Magikan steak. Kita may ang nagikan. Dani, kuan, bitchy. Giga, kuan, dala ni mami ang steak. Nga maya mong gikaon yaron guys. So ano to? Salt bay daw, salt bay. Ano, Mawara to guys, bye bye. Ano mo? Di ba kayo ito na? Malik! Shan! Malik!
guys, so samataron Wednesday niya ganiyang buntag na ako'y klase sa Soksay nako. Akong favorite class karon kay malingaw gyud ko sa akong teacher. Kay kabakong Bisaya siya niya. Imo kung maklaro iyang dictation ko niya. Murag gusto siya magbinuang. So ganahan ako i-share to niya. Na ako diri karon nag-vlog kay nindot mag-lighting, di ba? Okay ra ba? To gikan ko sa class niya, nidiretso ko sa VTC. Ato na ko nakikita ni Dad kay nag-shooting mi kadali. Karong nga day, basin mag-assignment ko, ikaw niya, ikaw man niya, magkuhan na yun. Basin mga ano nila mamig daddy sa gawas. Ako sila i-treat niya. Yeah, marag-maro siguro itong adlaw rin. Update lang ko ninyo niya guys. So yeah, para to. Bye-bye. Update. So update namin sa trellis karon nangaon mi ni Mami ug Daddy. Niya kay nangaman mi og sisig niya kanang mga tanang sizzling like sisig, pork sisig, kanang mga pork sizzling pusit, kanang mga na anything nga sizzling niya. Naisabaw, mga kare-kare mo na mong gi nga karon or cravings. So mo na niya dito sa trellis dari sa Maginhawa or dili sa Kalayaan day. Pero doon lagi apon. So yeah, update lang. Yun yung pinaka-designer naman. You're a building. Salamat. Thank you. Boss Chico, maraming salamat sa iyong pag-aari dito sa Trellis Restaurant. Balik rin niya dito at kaya sarap kayo mong pagkaon dito. Nagkaya mo ari dito mga favorite player. Yo, what up guys? Mayong gabi. Yo guys, mayong gabi. Na ako karon sa ay gag. Hi guys, mayong gabi. Na ako karon sa gym. You know we getting big. Kuyog na ako karon si Denzel and Chico. Ako ta guys. 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Oh, di ba? Di ba, Dok? Mali. Morning. Ano yun sa donuts? Huh? It's the signs of the times. Watching Chico vlog. Watching Chico vlog. Watching Chico vlog. Watching Chico vlog. Get us. Hey!
Last beats. Hey, grow up, man. Them last beats. Manang duha, daog mi. Thank you Lord. Yeah. Karon nangaon mi ni dinadadig mami diri sa King Chef sa Quezon Up kay ganahan mi Chinese food, so ngita mi dindat nga Chinese food nga mga dim sum. Yeah, alam mi ang King Chef. So yeah. Kung wala pa mo ka bantay, every Sunday ko mag-post sa mga video. FYI lang ba. So, hindi ko ka post og Sunday, basin ako i-post og Monday. Depende mo na sa namin sa Sunday niya, kapuyan ako edit. Yeah, so sa Monday na ako mag-post. Kaya naman ko certain time mo certain time mo post, which is either 12 PM sa Unto or 6 PM sa gabi. So yeah, at lang ninyo. So yeah, wala na. Yeah, so before na ko i-end ang vlog, ganahan lang ako shout out o i-appreciate si usa ka fan sa UP na nagkatag na ko gift, Funko Pop. Yes, nahit niya spot. I love Funko Pops, and iya pa yun nakuha akong ganahan nga unsa na Funko Pop, Funko Pop, which is si Sasuke ug si Itachi ug si Kurama. So, I appreciate si Phoebe. Thanks Phoebe for giving me a Funko Pop, which I really appreciate. You, favorite yun ako ni Mayani, so muna appreciate yun ako. So here na siya letter sa likod, and there, muna nakasulti. So from your #1 fan, aside from your parents, hey, keep going Chico. Always watching your vlogs. Thanks Phoebe. Thank you guys for watching. Like, comment, subscribe, hit the top link as well to get free stuff. And